un ejemplo de una analogía que se hace, como ya les mencioné, con el mapa del metro de Londres. So if you look at the map, what it tells you is which towns are on which lines. So for example, a town called Lambeth North is on the Brown line, which is called the Bakerloo, and another town called Southwark is on the Grey line, which is called the Jubilee. En este mapa lo que ustedes pueden ver perdón, es la ubicación de ciertos lugares y las líneas que tiene el metro de Londres. Southwark en la línea, Southwark en la línea gris y Lambeth North en la línea café. And it tells you that the Westminster is north of Waterloo Station, and Victoria lies to the west. I've got it showing there on the east, but Victoria is to the west. So it tells you the rough layout, geographic layout of London as well. También nos muestra la estación de Westminster al oeste y Victoria al oeste, y también Waterloo en la parte oeste de Londres. And it tells you where the lines intersect. So Waterloo intersects the Jubilee, the Northern and the Bakerloo lines all at once. And if you need to change from one train to another, you change at Waterloo. Si necesitan cambiar de estación a la línea café, la línea negra o la línea gris, tienen que hacerlo desde Waterloo, que a la vez pasa o es una estación por la que pasan tres distintas líneas. Now it's ignoring the geography of London, which is pretty boring actually. It's ignoring distances, it's ignoring roads, it's ignoring trees, etc., etc. Este mapa, y con esta analogía solo quiero mencionarles que este mapa ignora la realidad de la ciudad de Londres. Ignora los árboles, las distancias reales, solamente es un mapa de datos donde están las estaciones. So it's genuinely making some simplifying assumptions to help you navigate your way around London. A través de falsas o simples asunciones, les ayuda a los visitantes a viajar alrededor de Londres, pero no a conocer su geografía real. Now I want to show you another set of simplifying assumptions, which are the assumptions that astronomers before Copernicus made about how the planets were laid out and how the planets moved. And it's Ptolemy's model of the universe, in which the Earth is the center of the universe, and the planets, the sun and the stars rotate around the Earth. Quiero enseñarles otro ejemplo, igual que el anterior, con respecto a a la teoría de Ptolemy's y todas las asunciones que se tenían antes de Copérnico en torno al universo, donde se pensaba que la Tierra era el centro del universo y el resto de los planetas giraban alrededor de la Tierra. So you can see the motion the planets were assumed to make, and you can see the layout. There's the Earth in the center of the universe, then the Moon, next is Mercury, then Venus, then the Sun, and then Mars, and out towards Jupiter and Saturn. And all the planets are supposed to be doing strange loops like this. Según esta asunción, los planetas, obviamente alrededor de la Tierra, según esta asunción, seguidos por la Luna, Mercurio, Venus, entre otros, estarían dando vueltas extrañas, dice el profesor, alrededor de la Tierra. Y esto es lo que se creía. So it shows Mercury as being closer than Venus, for example, to the Earth. Se muestra que Mercurio está más cerca a la Tierra que Venus. And the Sun being closer than Mars. Y el Sol más cerca de Marte. Now, those are not simplifying assumptions. They're complicating assumptions needed to make an Earth-centric view of the solar system fit the data. No son solamente asunciones sencillas, sino son complejas, que se tuvieron que desarrollar en torno a la idea de que la Tierra era el centro del universo. And we know that's not the way the planets move, we know that's not where they are, and this is actually the much simpler model that describes how the solar system actually appears. Ahora sabemos cómo se mueven los planetas y esta es una imagen de cómo realmente se mueve el sistema solar. Now I assert that most neoclassical assumptions are not like the London Tube. They're like Ptolemy's model of the solar system. El profesor menciona que las asunciones neoclásicas de la economía son parecidas a este sistema Ptolemy, que al mismísimo London Tube que usó como ejemplo. They're either counterfactual, absolutely false,
provably wrong assumptions, or they're complicating assumptions you need to make the model appear to work. Estas asunciones son necesarias, son complejas para hacer que el sistema se pueda estructurar y se pueda explicar de cierta manera el sistema capitalista. Now, the first I'm going to look at is the theory of how a firm works. And the key assumption in the neoclassical model is that firms have rising marginal cost. La primera teoría que vamos a debatir, de teoría dentro de la microeconomía, es una asunción neoclásica del aumento del costo marginal. Now, the empirical data is that firms have constant or falling marginal cost. Lo que dice el profesor es que en contra de esta teoría del aumento del costo marginal, que es lo que se suele enseñar en las universidades, la data empírica demuestra que se mantiene estable este costo o se cae. And the last person to find this out was a man called Alan Blinder, writing a book called Asking About Prices in 1998. La última persona que descubrió esto es el académico Alan Blinder, que escribió el texto que ustedes pueden leer en color verde en la pantalla. Now, Alan Blinder is no radical. Alan Blinder was actually vice president of the American Economic Association and a vice chairman of the Federal Reserve. So he's completely establishment in his economics and his politics. No es necesariamente una persona radical esta persona, Alan Blinder. Él fue vicepresidente de la American Economic Association y vicejefe de la Federal Reserve en Estados Unidos. And in summarizing what he discovered by doing a survey of firms, he said only 11% of GDP is produced under conditions of rising marginal cost. Y lo que menciona en su estudio, en su conclusión principal, es que solamente el 11% del PIB es producido bajo las condiciones de un aumento de costo marginal en las empresas. Most firms also have very high fixed costs, so 40% or more of their costs are not due to marginal costs, they're due to fixed costs. De acuerdo al dato empírico, a los datos empíricos, también las empresas muestran que los costos fijos son bastante altos. And many more companies said their marginal costs actually fell as output rise, rather than the marginal cost rising as output rises. Entonces esto produce que la curva, el costo marginal, no necesariamente se vaya para arriba, sino se mantiene. I said maybe the people who managed the companies didn't understand the questions, but their answers give you a very different picture of what firms' costs look like than what you see in the textbook. Que las respuestas que esperan los dueños de las firmas no necesariamente están en los libros de textos, de acuerdo a la teoría del costo marginal, sino en los datos empíricos que estos mismos producen en su diario accionar. Blinder and his PhD student researchers interviewed corporations that were collectively responsible for 7% of America's GDP. Las firmas o la muestra que utilizó Blinder en su estudio representó a las firmas que representaban el 7% del PIB de Estados Unidos. Now that's actually a huge sample. The political polls you see in the newspapers will ask 1,000 Ecuadorians who they think they should vote for at the next election, and they're fairly reliable. Eso actualmente, de hecho, es una muestra bastante significativa para no sobrepasaría ni se relacionaría con el caso del Ecuador. And this is the drawing that Blinder did to summarize what his findings were. He showed that 33% of firms said they had falling marginal cost. Another 8% said marginal cost jumped, but still trended down. El 33% de las firmas dijeron que su costo marginal cayó. 40% said they were constant. 40% dijo que el costo marginal se mantuvo. Another 8% said there were jumps at various points. And only 11% said marginal cost rise with output. Y solamente el 11% de las firmas demostró o respondió a esta Blinder Summary que su costo marginal subió. And this table summarized all his findings, and the main points are firms adjusted prices very, very infrequently, only 1.5 times a year on average.
Esta es una tabla que resume toda la investigación de Blinder, y lo que dice es que no hay mucha frecuencia o muy difícilmente las firmas pueden ajustar los precios. More than 1/4 of sales were with contracts which had prices that are fixed, which could not be changed for years at a time. La mayoría de los precios se mantienen fijos y son muy difíciles de transformar. Casi el 28% de estas firmas no pudieron transformar los precios dentro de sus firmas. Rather than selling to consumers, most firms sell to other firms, so 70% of their total sales were not to end consumers, but to other businesses. And fixed costs were almost half of normal average total costs. Los costos fijos fueron casi el porcentaje de 44% de este porcentaje antes mencionado. Now, as I said, it's an enormous survey, so it's highly unlikely to be wrong. But on top of that, there have been about 30 or 40 research projects like this since 1930, and they have all found the same conclusion, that rising marginal costs applies to normally as little as 5% of the survey. Blinder finding 11% was actually a large number of firms. Como ya mencioné, la muestra que utilizó Blinders fue muy alta y confiable. Aproximadamente 500 empresas encuestadas. Entonces esto nos dice que es una investigación bastante confiable y no es la única investigación que se ha hecho con respecto a este tema. Se han hecho varias investigaciones desde los años 30 y pone algunos ejemplos de los autores que han hecho investigación en base al costo, en torno al costo marginal y su imposibilidad de crecer en la mayoría de las firmas. Now here's a survey from 1952, and what these researchers did was show companies graphs of what their average costs will look like and say which one looks more like your cost structure. And really the only one that looks just like a textbook is number 3. Number 4, maybe, number 5 a bit less, but 6, 7 and 8 are nothing like what you see in the textbook. Vemos un ejemplo de algunas gráficas de los costos marginales de algunas investigaciones de Enterman y Guti. Vemos que solamente el número 3, could you put number 3 please? Again? Could you sign number 3? Solamente el número 3 se parece al de un libro de texto que aprendemos en microeconomía clásica. El número 4 y el resto muestra cómo la caída del costo marginal es demostrada por los datos empíricos. Now, there were 334 firms that answered the survey, and of those firms, only one picked number 3. Se hizo... How many firms? 334? 234 firmas fueron las encuestadas y solamente una de estas firmas escogió que el gráfico número 3 era el que se adaptaba a su realidad. 2/3 of them chose number 7. 2/3 de las firmas muestran que en sus datos empíricos o en su realidad se cumple el gráfico número 7, que es obviamente una caída. And that shows costs falling all the way out to capacity. El costo baja totalmente de la capacidad que se puede producir en la firma. Now, if you're generous, you can say that 3, 4 and 5 look like the textbook model. That's 5% of the answers, whereas 6 and 7 clearly are not like the textbook, and that was 95% of the firms said that's what our costs look like. Es muy interesante y miren ustedes que el 95% de las firmas responde no como debería o como nos dicen que está escrito en los libros de texto debería subir el costo marginal. El 5% de las firmas solamente se adapta a estos libros de textos de la microeconomía clásica. And this book I'm highlighting now by Fred Lee gives a survey of all those surveys and explains the data very well. Y les recomiendo leer este libro de Fred Lee del 2006 que explica cada uno de los ejemplos donde ustedes pueden ver los datos que contradicen la microeconomía clásica. Now, let's make a simplifying assumption. If it's true that between 89 and 95% of firms have constant or falling marginal costs and only between 5 and 11 have rising, then the simplifying assumption is marginal costs are constant.
Bueno, lo que dice es, vamos a sacar una primera conclusión simple. Si es que del 89 al 95% de las firmas han reportado que el costo marginal ha caído o ha sido constante, y solamente del 5 al 11% de las firmas han reportado que ha incrementado los costos marginales, entonces vamos a asumir que los costos marginales son constantes. And if average costs are almost half of total costs, then that rectangular hyperbola for average total cost declines all the way. And when you get the ideal scale of output for a firm, for most of them, average costs and marginal costs are almost the same. Vemos una pequeña hipérbole que se forma en la caída del costo marginal. Y vemos que se mantiene siempre constante con la línea roja. Si es que vemos las dos líneas azules que van cayendo, asumimos que una línea roja estabilizaría los costos marginales en todas las empresas que se han estudiado. And that's roughly where most firms produce. Y esa línea, Standard Output Level, es más o menos lo que producen todas las firmas. So that's a simplifying assumption model of what firms are actually like. Este es un modelo muy simple para demostrar cómo realmente son funcionan las firmas y no como nos lo señalan los libros de texto. Do you use ManQ as a textbook? What's your textbook for microeconomics? ¿Cuál es su texto para microeconomía, los que están estudiando la materia de microeconomía? Is the huh? Variant. Oh, you poor people. Okay. Well, this is shown from ManQ, and ManQ has this example of what he calls thirsty Thelma's average cost curve and marginal cost curves. Este es un gráfico que muestra lo que Thirsty Thelma's costo promedio. Variance drawing would be not much different. The drawing in your textbook would be very similar to this drawing. Su texto, con el que ustedes aprenden economía, sería muy similar a este que estoy presentando aquí. Now, has anybody here ever bought anything from Thirsty Thelma? ¿Alguno de ustedes había escuchado antes hablar del Thirsty Thelma? There's no such company, is there? It's an imaginary example. Es un ejemplo imaginario, no existe. Now, why do they use imaginary examples? Because there are no real examples. ¿Por qué se utilizan ejemplos imaginarios en estos libros de texto? Porque no hay ejemplos reales que puedan sostenerlo. And look at what we have here, rising marginal costs. Now, we know from empirical research that most 1 in 10 firms has rising marginal cost. But their simplifying assumption says all firms have rising marginal cost. Y el profesor se hace la pregunta, ¿se incrementa el costo marginal? Si es que solamente 1 de 10 firmas o empresas en el mundo real incrementan el costo marginal, entonces los libros de texto asumen que todas las empresas incrementan el costo marginal. And look how small average fixed costs are compared to marginal costs. Marginal costs are much bigger in their model. But we know from research marginal cost and average cost are fairly similar. Lo que vemos después de la investigación es que el costo marginal promedio y el costo marginal can you say again, please? But marginal cost and average cost are fairly similar. El costo marginal es similar y no crece. So rather than being a simplifying assumption, this map of what firms' costs are like is more like Ptolemy's model of the universe, where the Earth is the center and the planets revolve around it on perfect circles. Este modelo, al no tener datos empíricos reales, se parece más al ejemplo que les puse anteriormente sobre Ptolemy y la Tierra como centro del universo. So it's not a simplifying assumption, it's a complicating assumption, a distortion needed to make a model work or appear to work. No es un ejemplo simple o una asunción simple, sino es una asunción compleja que se ha vuelto una distorsión en la economía neoclásica y en la microeconomía, que tiene que transformar su paradigma para poder trabajar de correcta manera. So it's a fantasy. Here's a decent map. That's a simplifying assumption of what most firms look like. Entonces, repite el profesor, esto es una fantasía y este es un cuadro que muestra cómo las firmas son en realidad. Versus the fantasy model you see in your textbooks.
En contra del otro gráfico a la derecha que muestra cómo en los libros de textos muestran cómo son las So vidas. why do they have that fantasy? Well, the reason is, if you don't have that fantasy, you can't derive a supply curve, because the supply curve is supposed to be the segment of of marginal costs above average costs. Lo que dice el profesor es que ¿por qué crear esta fantasía alrededor o este modelo que ustedes vieron en el anterior gráfico a la derecha? Y es que esta fantasía creada en la microeconomía es o fue necesaria para poder crear la que el profesor llama, entre comillas, la curva de la oferta. Now we know from real world research there is no such segment. Marginal costs are always below total costs. Los costos marginales siempre están por debajo de los costos totales, por ende no existe tal llamada asunción de la curva de la oferta. So this is our realistic map. There's marginal cost. La línea Yes, roja son average los fixed costos costs. marginales y los costos fijos son la línea azul. The sum of the two is average total cost. That's always above marginal cost. Siempre por debajo, el costo marginal siempre por debajo. Now any firm that set its price at marginal cost would go bankrupt. Todas las empresas que digan que están por encima del costo, que su costo marginal está por encima del precio, puede ir directo a la quiebra. So price has to be higher than marginal cost. Por eso el precio tiene que estar siempre por arriba del costo marginal, Not your textbook, is it? no como dicen sus libros de texto, ¿o Now, sí? the puzzle is, why does marginal cost not rise? What's going on to mean the marginal cost is constant for most firms? ¿Por qué el costo marginal no sube? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué no sube el costo marginal? And the basis of the model of rising marginal cost is exclusively diminishing marginal productivity. The idea is you have, as you add more workers to a fixed capital, you get less output per worker, paying the same wage, therefore marginal cost rises. Can you repeat? Yeah, this? okay. The basis of rising marginal cost is falling marginal product. You're supposed to have a fixed resource of machinery, capital, you add more workers to it. As you add more workers, the productivity per worker falls, you're paying a constant wage to those workers, so marginal cost rises. El costo marginal aumenta a pesar de que ustedes tengan más personas trabajando, les mantengan el salario a esas personas trabajando dentro de sus empresas. Now let's look at that. Let's imagine you have a factory that has 100 machines inside it, Imaginemos una empresa que tiene 100 máquinas dentro or de 100 production lines, and you have labour as your variable resource, and you're paying a constant wage per worker. También imaginen trabajo variable con salarios constantes para cada uno de los trabajadores. And let's say there's an ideal ratio of 10 workers per machine. Una proporción ideal de más o menos 10 trabajadores por cada una de las máquinas. So below that level, marginal product actually rises, and then above it, it falls, and that's what gives you rising marginal cost. Lo que significa que aumente ese costo marginal, significa también aumentar el output para cada uno de los trabajadores. And that's assuming you're using all machines all the time. Esto asume también que ustedes están usando las 100 máquinas todo el tiempo en And la producción. that's nonsense. If you only had enough demand to justify turning on 10 of the machines, you turn on 10 and leave the other 90 off. Eso no tiene nada de sentido, porque si la demanda fuera suficiente solamente para 100 trabajadores, solamente 10 máquinas estarían trabajando. If there was enough demand for 700 workers, you'd use 70 machines and leave the other 30 turned off. Y lo que dice es que esto se hace proporcional, porque si es que tuvieran la demanda, por poner un ejemplo, para 700 trabajadores, 70 serían las máquinas que podrían ser usadas durante la producción. That would give you constant output per worker right out to capacity. Eso les daría una constante output para cada uno de los trabajadores, dependiendo de la capacidad. And the point made by that 1952 paper is, this is how engineers build factories. They design factories so they're most efficient when they're being used at full capacity. Un paper de Alterman and Guthrie en 1952 dicen que
habla más o menos cómo se crean las grandes fábricas. Can you say again the last part, please? They design the factory to work best when it's working flat out. Ellos hacen que la fábrica trabaje mejor, no necesariamente aumentando todos los factores de producción. Which means your marginal cost is always going to be below your average cost. Los costos marginales siempre van a estar por debajo del costo promedio, por ende. You also build a factory with excess capacity for the simple reason that if you didn't have excess capacity when the factory was finished, the next day you'd need to build a new factory. Siempre creas una fábrica con exceso de capacidad de factores de producción porque siempre, a pesar de que no lo utilices, si es que tienes algún... Can you say again the last part, please? You need to build a new factory as soon as the old one opened. The last part. If you didn't build a factory with excess capacity, you'd have to build a new factory the day after you finished the previous one. Si es que no tuvieras siempre tienes que tener un poco de exceso de capacidad, porque en caso de tener que crear una nueva fábrica, tendrías que usar ese exceso de capacidad y todos los factores de producción que se utilizan como exceso en el momento de crear una fábrica. Okay. And then as demand rises, you add new workers to the new machines, or you speed the machines up, and that gives you constant output per worker input. Esto hace que tu demanda de nuevos factores de producción, sea trabajadores, tierra, y también el uso que des a las máquinas aumente. So you don't get diminishing marginal productivity at all. Entonces, esto del diminishing marginal productivity no se aplica para nada. Therefore, you don't get rising marginal cost. Por ende, nunca vas a lograr que tus costos marginales aumenten. Now, would it help to have a numerical example to show you? Quisieran que les voy a dar quisieran que les dé un ejemplo para enseñarles esta realidad. Okay. Well, I'm going to have a little model here. Voy a hacer miren por favor este pequeño modelo aquí. Where I assume you have a machine that does give you rising and then falling marginal productivity. Cuando asumo que tienes una máquina que te da máximo de tu productividad. Because this is a typical textbook drawing again, and it shows for a while increasing marginal returns and then diminishing and then falling. So this drawing is very much like what you'd see in your textbook. El gráfico a la izquierda es es clásico lo que ustedes verían en sus libros de texto de microeconomía de cómo funcionaría. And that's what gives you this falling marginal cost for a while and then rising marginal cost ultimately. Lo que plantea esto es que caería en un inicio el costo marginal y luego aumentaría por encima del costo promedio o del average cost. Now I'm saying no well-managed factory would experience that in the first place. Ninguna empresa bien manejada podría experimentar esa realidad. So I've pretended here that this is the marginal product curve for a particular production line, and it gives you a peak level of marginal productivity at 50 workers. Lo que expreso aquí en este gráfico es que vamos a llegar siempre a un pico de producción marginal con el ejemplo de los trabajadores empleados. You get rising marginal productivity for a while and then falling marginal productivity. Vamos a llegar a un pico de producción marginal y luego caerá. And that's the shape you get for total output per production line. Esa es la forma en la que toma todo el output para la producción. Now, if you had a factory with 10 such production lines, that's what the factory's output would look like if you used all machines at all times, which is what neoclassical theory assumes producers do. Así es como se vería una firma en ese gráfico si es que utilizaríamos todas las máquinas todo el tiempo, y es así como nos explica la microeconomía neoclásica cómo funcionan idealmente las firmas, pero sabemos que no es así. But an engineer would write computer code or managing code like this, saying, what's the maximum efficiency point of machines? As you get more labour, turn on one machine until you reach the maximum efficiency point. Then when you get to that point, and you turn on another machine, use that to maximum efficiency and keep on going. And only once the factory is at fully maximum capacity do you turn on every last machine.
En realidad lo que dice es que cómo sabemos nosotros cuándo lograr la máxima capacidad de funcionamiento de una máquina. Si es que una máquina da máxima capacidad de funcionamiento, encenderemos directamente la otra y así sucesivamente. Now, if you compare a factory where the engineer is saying only turn on a machine once we have enough staff on the previous one to have that machine working at full efficiency, you get a very different level of output from the factory than if you follow the neoclassical idea that all machines are turned on at all times. A diferencia de esto, lo que demostramos acá es que no todas las máquinas logran tener su máximo porcentaje de eficiencia. So the blue line is the result of doing what neoclassical economics thinks firms do, and the red line is the result of doing what firms actually do. La línea azul, can you return to the last? Okay. Well, the blue line shows what you would get if you spread all your workers evenly over all the production lines. And the red line shows what would happen if you only use them per one machine at a time until you reach maximum efficiency per machine. La línea azul demuestra, como en sus libros de texto mencionan, que pasaría si es que todas las máquinas estuvieran trabajando con al mismo tiempo, todas las máquinas posibles. Y la línea roja demuestra qué es lo que pasaría si solamente sería una de las máquinas trabajada por los trabajadores o por más trabajadores dentro de la empresa, como aparece en realidad en la data. So there's when one machine is turned on, then two, then three. You're getting far more output than if you turned all the machines on and spread the workers evenly across all the machines. Ustedes ven esos quiebres cuando se enciende una máquina o la segunda o la tercera. La línea roja demuestra que tienen mucho mayor output que si es que estuvieran todas las máquinas trabajando al mismo tiempo. Now, marginal product along the actual curve that a firm would use is constant with tiny jumps. Lo que se ve solamente con este distinto encendido o maximización de la efectividad de las máquinas es unos saltos pequeños en el momento de encendido de cada una de estas, que demuestra claramente que no necesariamente las empresas tienen que tener todas sus máquinas funcionando al mismo tiempo para tener mayor output. So with constant marginal products, you get constant marginal cost, which is what firms say they actually have. Entonces, el costo, al llegar al máximo de la eficiencia, se demuestra que el costo marginal, can you say again last part, please? Well, firms report they actually have constant marginal cost, and this is why you get constant marginal Y esto es cost. lo que reportan las empresas siempre, tener un costo marginal constante, y actualmente es lo que se encuentra en la data empírica. Now, when factory managers had explained to them what economists thought they actually did, the factory managers were insulted because they thought it looks like economists think we're stupid. Los dueños de las fábricas se sintieron insultados cuando se enteraron de cómo los economistas piensan que ellos funcionan. And they actually thought economists were trying to undermine capitalism. Es como que los economistas estuvieran tratando de hacer de menos al capitalismo. And one of them explained that even if they did face having to pay higher wages for workers in overtime, they'd gain more by reducing fixed costs than they'd have to pay for paying overtime. So the more output, the lower the costs. A mayor output, los costos bajarán, ya que se dan cuenta que a pesar de seguir manteniendo los costos fijos y siguiendo pagando los mismos o aumentando los salarios, el costo marginal no tiende a subir. Now I'll let you to work out the remainder of what this implies, but if you have constant marginal cost, the model of perfect competition can't work. Cuando tienes costo marginal que se mantiene o estable, no se puede mantener un sistema de competencia perfecta. So your models in microeconomics are not simplifying assumptions, they're fantasies in the same way that Ptolemy's model of the astronomy of the universe was a fantasy. Por eso se dice que los modelos de microeconomía que explican esta realidad son fantasías, como las fantasías que les presenté anteriormente en el tema de la astronomía. Now I cover much of this in my book Debunking Economics, so I'll let you take a look at that for microeconomics if anybody wants to
follow up. What I want to now look at is assumptions in macroeconomics. Tengo mucho sobre esto y la microeconomía en mi libro Debunking Economics o Deconstruyendo la Economía. And this is the role of banks in macroeconomics. Ahora quisiera pasar, solo quisiera pasar, les invito a leer mi libro de Debunking Economics o Deconstruyendo la Economía, donde encontrarán más sobre estas asunciones de la microeconomía clásica. Ahora quisiera pasar un poco a las asunciones de la macroeconomía. Now, banks, debt and money play no role in the macroeconomic models you've learnt, and they play no role in the highly advanced mathematical models that economists use to attempt to predict the economy. La macroeconomía neoclásica ignora generalmente dentro de sus modelos a las variables deuda, dinero y bancos. Now, the reason they don't have it is they have two models of how banks behave. One is called loanable funds, and the other is money multiplier or fractional reserve banking. Ellos solamente tienen dos modelos que, como ya les mencioné, ignoran a las variables bancos, deuda y dinero. Y la primera se llama loanable funds y la otra multiplier money, que son los modelos bancarios. In the loanable funds model, and this is quoting Paul Krugman now, banks lend out deposits. En los loanable funds dependen de los depósitos, los bancos venden o prestan, en proporción a los depósitos. In the money multiplier, banks create money, but they need reserves to do it, and the required reserve ratio limits how much money they can create. Y según la teoría del money multiplier, los bancos se crea el dinero, a través de la Reserva Federal, dependiendo netamente de la proporción en las reservas. And the people managing the Federal Reserve actually believe that model. This is a quote from 2009, where one of the governors was talking about the money multiplier and a rapid conversion of excess reserves into loans. So they seriously believe this describes how the economy operates. Y ellos realmente creen que es así como la economía opera. Incluso los que manejan la Reserva Federal creen que es a través de este efecto multiplicador de la economía, es realmente cómo se debe producir el dinero. Now, looking at the loanable funds model, that says that the actual source of lent money are people's savings. And here's Paul Krugman saying if he decides to cut back on his spending and put the funds in a bank, and the bank lends them out to somebody else, that doesn't have to cause demand to rise. Da una especie de frase, una quote del reconocido Krugman en el año 2012. Ustedes pueden leer ahí. Can you repeat again? Yeah. His model is he puts the money in the bank lends it out to somebody else. Y ese dinero es prestado a alguien más. Now, people like myself, and he was criticizing me in this paper, people like me argue that banks create money. Esto es un argumento por el que he sido bastante criticado, pero personas como yo creemos que son los bancos los que crean el dinero. And this bank lending money actually creates demand. And he says at the end, that notion isn't right in any model he understands. Lo que creemos que los bancos crean el dinero y generan la demanda, para Krugman no es real en ninguno de los modelos que ha entendido este economista, y es como se lo critica a Steve King. Now, if he was right that that's what banks did, then it would also be okay to ignore banks in doing macroeconomics. And I want to show that by modelling it in a modelling program I've written or designed called Minsky, which is free. You can download it from a place called SourceForge. Y de la manera que quiero demostrarles que estas críticas no son reales y que lo que realmente hacen los bancos, he creado un software, que se llama el Minsky software, que de hecho es libre y ustedes lo pueden bajar de manera gratuita en SourceForge. Yeah. Now, Minsky uses accounting, double entry bookkeeping to show financial flows. And what I'm showing here is Paul Krugman's model of what banks do, and it has a consumer goods producing agent lending to investment goods producing agent.
Lo que explico en este modelo es el modelo de Paul Krugman y la macroeconomía clásica. And then the consumer agent pays a fee to the bank. Los consumidores pagan una especie de impuesto a los bancos para comprar el dinero. And I can bring this up in Minsky now. Ahora pueden ver ustedes el software de Minsky. So this is the graphic I just showed you in the PowerPoint presentation, but it's actually live now. Pueden verlo en vivo como el gráfico que les mostré en la presentación PowerPoint. So there's lending from the consumer sector to the investment sector. Préstamos de los consumos y préstamos a la inversión. And if you look at the consumer sector's view of the economy, si ustedes ven cómo ve el sector de los consumidores a la economía, you see that the debt is actually an asset of the consumer sector, not an asset of the bank. Ustedes ven que la deuda es un activo de los consumidores y no de los bancos. So if the consumer sector lends to the investment sector, the cash the consumer sector has at the bank goes down, and the debt the investment sector owes to the consumer sector goes up. Could you please say again, please? Sorry, okay. Lending means taking money out of your bank account and giving it to the other sector. So when you lend money, you distribute your assets from your bank account across to a debt that you're owed by the other sector. Okay, si cuando ustedes sacan dinero de su cuenta bancaria o depositan dinero en su cuenta bancaria, lo único que están haciendo es distribuir ese dinero a algún otro sector. Se posibilita que ese dinero vaya a algún otro sector. Now I can control how fast lending occurs and how fast repayment occurs by changing these two controls. Puedo controlar cómo a través de este software cómo los préstamos suceden los préstamos and see what happens. Y el repayment de cada uno de estos. Miren cómo funciona. Miren, dense cuenta. Notice the level of debt compared to GDP is rising. Comparen que el nivel de la deuda comparado al GDP, al PIB per cápita, aumenta. But nothing is happening to the money stock. Pero no pasa nada al stock de dinero. And if I make lending happen much more rapidly, si hago que se hagan préstamos mucho más rápido, and repayment more slowly, y el repayment más lento, the debt ratio rises. La proporción de la deuda aumenta. But nothing much happens to the macroeconomy. Pero no pasa nada más al resto de la macroeconomía. And if I then have much slower lending and much faster repayment, the debt ratio falls. Si tengo más préstamos, más repayments. And again, nothing much happens to GDP. La deuda cae, no vuelve y no pasa nada tampoco con el PIB, nuevamente. So that's what I've just shown you. Huge change in the debt ratio. Nothing much happens to GDP. Cambios radicales en la proporción de la deuda con el PIB no genera transformaciones en el PIB. Now, that would mean it would be okay to ignore banks, debt and money in modeling the macroeconomy. Esa es la razón por la que está bien en la macroeconomía clásica ignorar la deuda, los bancos y el dinero en sus modelos tradicionales. But now central banks are coming out and saying that model is wrong. Increíblemente los bancos centrales aparecen en la escena y dicen que ese modelo es equivocado. This is the Bank of England in 2014 publishing a major paper saying how money is created differs from the description in textbooks. Rather than banks receiving deposits and lending them out, bank lending creates deposits. Ejemplo de ello es el Banco de Inglaterra en el año 2014, después de la crisis, que dice que la teoría o la forma en la que realmente los bancos hacen sus préstamos no está basada en los libros de texto de macroeconomía. And they also reject the money multiplier model. Y también rechazan el efecto multiplicador el modelo del efecto multiplicador de la economía. Now neoclassicals try to say that doesn't matter at all. Los neoclásicos dicen que eso no importa para nada. And these two recent writers in 2017 said that the only difference between
banks not creating money and banks creating money is that there's bank defaults can happen. And if they say, if you're willing to assume bank defaults don't occur, then you can use the loanable funds model. Can you say again, please? Yeah. These researchers, very mathematical paper, conclude that loanable funds and bank creation of money. Hay un paper que dice de manera muy resumida y bastante interesante, el de Farrer y Herbat, 2017. Only differ if bank defaults occur. Again, I was describing the paper. Yeah. Just the argument, the basic argument of the paper. The basic argument of the paper. The basic argument of the paper is that loanable funds can be used if you're willing to assume bienes prestables pueden ser usados solamente that banks never go bankrupt. If you're willing to assume banks never collapse, then you can use loanable funds and you can ignore that banks create money. Los bancos solamente crean el dinero si es dependiendo de a dónde se van a ir estos préstamos. Tienen la oportunidad de crear el dinero dependiendo a dónde van a ir estos préstamos, y esto va orientado hacia el crecimiento de la deuda privada, que es lo que el profesor explicará como una causa de la crisis. Now think about how crazy that assumption is, because it's just 10 years since many banks in America folded, and if they hadn't been rescued by the Federal Reserve, only one bank would have been solvent. Él dice esa asunción es bastante interesante y loca, ya que dice que si es que los bancos después de la crisis en estos últimos 10 años no hubieran sido salvados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, solamente cree él que uno sería solvente. But it's insane to make an assumption like that. Es totalmente inadecuado, insane, hacer una asunción de esa magnitud como la anteriormente mencionada. But I can also show they're wrong anyway. Puedo demostrarles por qué está mal. Because in the model I've just shown you, there is no bank default. And I'm going to go and change that model now. En el modelo que les he encontrado no existe semejante default de los bancos. Make it show that the debt is not an asset of the consumer sector, it's an asset of the bank. And that the bank lends money, not the consumer sector. La deuda no es un activo de los consumidores, sino del banco. So I'm going to delete the row showing the debt as an asset of the consumer sector. Voy a mostrarles cómo es un activo del sector consumidor. And delete all the financial operations and say instead they occur between the bank and the investment sector, not between the consumer sector and the investment sector. So I'm going from saying the consumer sector lends to the bank lends. El sector de los consumidores presta y los bancos prestan. And now I'm going to start at the same situation I showed you when we pretended the banks didn't lend money, and see what happens. You get a positive rate of growth in the economy. The increasing debt ratio is also causing an increasing amount of money, and GDP is rising. Pues como ven en este modelo, hay un aumento tanto en la deuda privada, sobre todo en el PIB. If banks lend more rapidly and people repay more slowly, si los bancos prestan más rápido y el repayment de esto se hace más lento, GDP rises more rapidly, there's a boom. El PIB crece rápidamente de manera muy rápida. Then if people repay their debt more rapidly and banks lend more slowly, there's a slump. Y si viceversa, se hace el repayment de manera más rápida y se presta menos, hay una caída del PIB. That's what happened in 2008. Y eso es exactamente esta relación, es lo que pasó en el año 2008. So their models of macro and money are wrong as well. I'll jump through a few slides here because I'm going in a bit of detail there. Voy a saltarme algunas de las diapositivas para entrar en algunos detalles. So what I've shown you is their model is completely wrong. Lo que les he mostrado es que el modelo clásico es totalmente equivocado.
and they're ignoring an essential element of the real world. y que están ignorando un componente esencial del mundo real, del mundo empírico. And they ignored the financial crisis because they didn't think the data mattered. Y ignoraron que se venía una crisis financiera porque ignoraron que la data realmente importa. But in the real world, they're crucial. Pero en el mundo real esta es crucial. So if you look at the level of private debt in America, Si ustedes ven, como ya he explicado, si ven el nivel de deuda privada en Estados Unidos, and you look at the rate at which that debt changes, which is what creates money, then there were three great crises in America: the 1920s, or booms, 1920s, the 1990s, and the 1830s. And after each of those booms, there was a collapse in debt, and credit turned negative, and that negative credit gave you the financial crises. el crédito negativo es lo que produce las crisis financieras, ya que vemos que en cada una de las crisis que ha sufrido Estados Unidos, las tres que mencionan, ha habido un incremento primero en la deuda privada y luego una caída en el crédito. And if you look at credit, the change in private debt, and look at the economy, you find it actually is the most dominant factor in how the macroeconomy actually behaves. Si ustedes ven la correlación de hecho entre estas dos variables, muestra cómo realmente se comporta la economía. So when credit rises, unemployment falls, and vice versa. Si aumenta el crédito, el desempleo se cae y viceversa. And when credit rises in asset markets, asset prices rise and fall. Y estas otras dos variables también. Can you go back? Los créditos hipotecarios también tienen una correlación significativa con los precios. So this is all the information that the conventional theory is ignoring. And I know we're getting a bit long in time here. I've had more detail in the slides and I'll jump past some of this. But I want to explain what's actually going on and why it matters that economists don't look at this information when they should. Esto es básicamente lo que los libros de texto de macroeconomía ignoran y bueno, tengo bastantes detalles más para poder comentarles. So Krugman said, I seem to be saying that creating money equals creating demand, and that's not true in any model he understands. Lo que Krugman dice que yo hago es que los bancos crean. Can you repeat the last question? Krugman said, creating money equals creating demand is not crear true. Dinero significa crear demanda, lo cual no es cierto. In any model he understands. Ningún modelo que él pueda entender. So I want to help Paul Krugman out. Por eso lo voy a ayudar a Paul Krugman para entender un poquito. And explain how this works. Y le voy a enseñar cómo esto realmente funciona. So I'm going to divide the economy into three sectors. Voy a dividir la economía en tres sectores. And I'm going to show expenditure and income on the one table. Primero voy a exponerles el gasto y el ingreso. And I'm going to consider three monetary arrangements. One is where you can't borrow money at all. The second is where one non-bank lends to another, which is loanable funds. And the third is when the bank creates money and lends that way. Can you repeat the three? Yeah. The three Say's law, no lending possible. Voy a sostenerme en tres postulados. No es posible prestar dinero, no lending possible. Loanable funds, one person lends to another person. Loanable funds, que significa que una persona presta a otra persona. And real world, banks lend to people. Y el mundo real, los bancos prestan a las personas. And I show this in a table where the diagonal is spending by each sector. Hago esto, les enseño esto en una tabla donde la diagonal el gasto por cada uno de los sectores. So sector 1 is spending $8 per year on sector 2 and $B per year on sector 3. El sector número 1 expende o gasta A en sector 2 y B en sector 3. And the same sector 2 is spending $C per year on sector 1 and $D per year on sector 3. Y lo mismo en el número 2, donde C se gasta en el sector 1 y D en el sector 3. So
A is income for sector 2, B is income for sector 3. And if I add up all these off-diagonal elements, I get aggregate income. Las letras aisladas, las que acaban de ser puestas con un recuadro blanco, son el ingreso. And the negative of the diagonal is aggregate expenditure. La curva negativa es el gasto que cae sobre estos recuadros blancos que representan el ingreso. And if I define all these as the velocity of money times the amount of money in the economy, I get Milton Friedman's quantity theory equation. Y si corro la suma de cada uno de estos ingresos depositados por esta curva de gasto, llego a la teoría monetaria de Milton Friedman y sus resultados en su famosa ecuación. And aggregate demand is necessarily equal to aggregate income. La demanda es necesariamente igual a el ingreso agregado. Now I'm going to model loanable funds, Krugman's fantasy about how banks actually operate, that one agent lends to another agent via the bank. Ahora voy a explicar los loanable funds, el segundo postulado, y la creencia de Krugman que una persona puede prestar a otra persona en distintos sectores, etc. So sector 1 borrows L dollars per year off sector 2 and spends those L dollars per year on sector 3. El sector 1 pide al sector 2 y gasta en el sector 3, sería más o menos la lógica. And sector 2 therefore spends L dollars less per year on sector 3. To finance the loan. Y el sector 2, para poder financiar el préstamo anterior, financia a su vez el sector 3. And because sector 1 is paying interest to sector 2, there must be an outstanding stock of debt. So sector 1 is paying interest of R times capital L dollars per year to sector 2. Y necesariamente el sector 1 tiene que pagar una especie tiene que pagar un interés al sector 2 por este préstamo realizado. So there's lending from sector 2 to sector 1. And there's sector 2 spending less on sector 3. Si se realiza este préstamo del sector 2 al sector 1, eso equivaldría a que el sector 2 estaría prestando menos al sector 3. And then sector 1 is paying interest to sector 2. Y el sector 1 pagando interés al sector 2. Now if I define the flow of debt each year as credit, so L is credit. La L es crédito. There's no role for credit in demand in that model. Entonces no tenemos espacio para el crédito, que es la L, como ya se mencionó en ese modelo antes planteado del loanable funds. But now I'm going to have a bank. Ahora voy a tener un banco. Imaginémonos un banco. Gives me a fourth sector, and the bank lends to sector 1 by putting money in sector 1's account and recording an increase in sector 1's debt on its assets. Imaginemos ahora tenemos un sector 4 que es el banco, y este sector 4 que es el banco pone dinero en el sector 1. And then the bank spends on the other 3 sectors as well. Haciendo que este pueda pagar más interés en el sector 2 y 3, y también hace que de las part, please. And the bank spends money on the other sectors. Y también el banco obviamente gasta dinero en los otros sectores. Now when I solve for this, credit does not cancel out, and credit is part of aggregate demand and part of aggregate income. El crédito, por ende, se dice que es parte de la demanda agregada y del ingreso agregado. So that's what they're ignoring. Y eso es lo que realmente se ignora en estos modelos, o ellos ignoran. And that's why they didn't see the financial sector crisis coming back in 2007, and they'll never see what's happening because they ignore the most important part of the most volatile part of demand, which is credit. Y por eso fue que ignoraron la crisis que se venía en el año 2008 y la parte más importante en el momento de predecir este tipo de situaciones, que es el crédito. Now they also will tell you you have to derive macroeconomics from micro. So they say you have to learn microeconomics before you can do macro. Es necesario aprender primero la microeconomía antes de aprender la macroeconomía. I'm going to show that's wrong as well. Y también voy a demostrarles que eso está mal. So I'm going to take 3 simple macroeconomic definitions. I'm going to look at the employment rate, which is how many workers have a job, divided by population. Voy a tomar 3 definiciones macroeconómicas. El primero, la tasa de empleo, perdón. I'm going to look at the wages share of GDP, which is the wage bill divided by GDP. Los salarios en relación al PIB.
And I'm going to la look at the proporción de la deuda. ratio of private debt to GDP. Ya, sí. Now, if I differentiate those with respect to time, I get three dynamic definitions. Tengo tres definiciones dinámicas de estos conceptos. Those are the equations for this, and the first one says the employment rate Estas son las ecuaciones para cada una de estas definiciones y dice que la tasa de empleo will rise if economic growth crecerá si hay crecimiento económico, exceeds the sum of growth in labour productivity and growth in population. si es que también hay crecimiento de la población y de la productividad. The second says wages share of GDP will grow También crecerá la proporción de los salarios con respecto al PIB, if wage demands exceed the growth in labour si productivity. es que la demanda de salarios aumenta el crecimiento de la producción. And the third says the private debt to GDP ratio will rise if debt grows faster than GDP. La tercera dice que la deuda proporcional al PIB aumentará si es que la deuda también está por encima de la proporción del crecimiento económico. Those are definitions, Esas son las definiciones. not even a model yet. So let's make into a model No todavía los modelos, entonces hagamos ahora los modelos, by assuming some very simple relationships. asumiendo algunas relaciones bastante simples. I'm going to assume that output is a linear function of how many machines there are. El output tiene relación con cuántas máquinas hay. The amount that firms invest is a linear function of the rate of profit. El tamaño de la inversión de las empresas es una función lineal. Employment is a linear function of the level of output. El empleo es una función lineal al output And wage change is a linear function of the employment rate. y el cambio en los salarios es una función lineal de la tasa de empleo. And then all debt is used to finance investment. Y toda la deuda se utiliza para financiar la inversión. And what this model gives me, and I'll show you running in a moment, Lo is que me da como producto, y les voy a enseñar en un momento, it can give me the cyclically rising level of debt, el movimiento cíclico del incremento de la deuda, a apparent reduction in volatility in the economy before a rise in volatility, and rising inequality. y un incremento de la desigualdad. And that's what we saw in the real world. Y eso es lo que podemos ver en el mundo real. So that, I'll just actually quickly bring up that model. I thought I had it built into the Vamos a correrlo en el modelo real, en el software Minsky. so this is now simulating that model in Minsky, and simulating it with a very low level of desire of capitalists to invest. Esto es un modelo el que estoy corriendo actualmente en el sistema Minsky. And you get a nice equilibrium outcome. But if I have capitalists wanting to invest more and simulate it, I get a stylized version of what actually happened in the real world. Un ejemplo de lo que realmente pasa en el mundo real. So, Y looking at the assumptions that economists make, just going to jump over a couple of points mirando there. a las asunciones o a los preceptos que los economistas tienen, They're not simplifying assumptions. They're complicating assumptions designed to make an out-of-date and wrong paradigm look like it fits the real world. no solamente son postulados simples, sino son postulados complejos que lo que hacen es establecer una maraña, una red de confusión en la economía. Now, you can't rely upon your professors changing their minds. Ustedes pueden recaer sobre o hacer que sus profesores cambien sus mentes. If change is going to come, it's going to come from you, Si el, being willing cambio, to imagine a new way of thinking about the world. si el cambio viene, tiene que venir de ustedes, imaginando un nuevo mundo, un And mundo real. that's where Pablo's group comes from, and I'll hand over to Pablo now. Y para eso está el grupo de Pablo Dávalos, principalmente en el Ecuador. So if you want to help build this type of economics, join the
Forum for Alternative Heterodox Economics. And if you like the work that I've shown you here, check out my webpage on Patreon. Y si es que quieren hacer esa transformación o realizar esa transformación, los invito a vincularse al Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa establecido por el profesor Pablo Dávalos. Y les agradezco mucho por haber asistido. A continuación daremos paso a una pequeña ronda de preguntas. Rogamos a los estudiantes que por favor esperen un minuto. Por favor, la pregunta. Okay, thank you. I would like to ask directly to Professor Kim because I think there are some things I guess I should say. First of all, I have a really big question, and this is, what is your view about something like behavioral economics? Today, we can see that behavioral economics have made a really, I would say, interesting advances on, especially on how consumers behave. I don't say that they are right, but at least behavioral economics seems to accept that individuals are not rational. They are trying to create models, more sophisticated models, and I'm not sure if those models are actually neoclassical, for example. I believe that those models could be something interesting, and maybe they could be some kind of bridge between the heterodox economics and some kind of modelization on individuals' behavior. That's the one point. And the second question I have is, do you think that your model, you actually need depth? The last one, the cyclical one. And my point is that because, for example, you have models like Goodwin's models, or some kind of variations of Goodwin's models where you can get actually cycles without taking account depth and this difference between actually what you did. So on behavioral economics, I see behavioral economics as a very useful piece of psychology, but not particularly useful for economic modelling, because if you look at the number of times that behavioural economists say people's behaviour deviates from rational, there's about 100 different so-called deviations from rational behaviour. And neoclassical economists will look at that and say, let's make a simplifying assumption, let's assume everybody's rational. And people think you have to build the models from the individual up. Now, what I showed you a moment ago is a model, very simple model, but one which is, at least at the very first pass, more like the real world than any neoclassical model. I can bring up a more complicated model of that, like this one here. No, I can't. It broke. That particular model crashed. Let's try another. I don't need behavioural decisions. All I have to have is general arguments about the structure of the economy mattering more than the behaviour of the agents inside it, which is what a complex system approach gives you. So I don't think we have to build on behavioural economics. What behavioural economics does is say what neoclassical economists define as rational behaviour is not rational. Because if you see how they define rational, they are pretty much saying that a rational person is somebody who can accurately predict the future. That's not rational, that's prophetic. And that's our problem. We have a model of how the economy operates based on people who are either Nostradamus or Jesus. And that's no foundation for building anything, let alone a model of capitalism. Now, this is the model I wanted to show a moment ago. I had a bad link in it. But this is a simple model involving those definitions I showed you, plus nonlinear behaviour by investors and workers, plus prices, based on the sort of markup logic I was showing you earlier in the lecture.
And that makes no reference to either the definition of rational behaviour or the behavioural psychology work. So I think complex systems approach, and this is one of several ways to do complex systems modelling, is far more fruitful than either neoclassical economics or behavioural economics. And what we have to acknowledge is capitalism is unstable. Now that is not a terrible thing to say. Okay? Even when you are walking, you are unstable. If you tried to maintain equilibrium while walking, you would not be able to walk. So we've given equilibrium a good name and instability a bad name. And yet instability, far from equilibrium behaviour, is part of the real world. So that's the first part. And I'm not quite sure about the second. You're talking about other forms of generating cycles. I think we're better off building models of the structure of the economy. Mario, good day, mate. And seeing what has. There's a good friend of mine from Canada, Mario Secarici. Mario is one of the little community of post-Keynesian economists who are trying to bring some realism to the real world. Mate, we've got to go for a drink. Thank you. So I hope that answers your question.